अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना रियल्टर मियां अरसलान फारूक रिहाइश होल्डिंग के प्लेटफॉर्म से, और आज आपके लिए लेकर आ गया हूं 5 मरला की कैटेगरी का एक खूबसूरत घर जिसका नाम है दी अरोमा। जी हाँ, बहरिया टाउन लाहौर में एक ऐसा घर जिसको जब आप देखेंगे तो आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ट्रू डेफिनेशन पता लगेगी, आपको बिल्ड क्वालिटी का मतलब पता लगेगा। इतने ज़्यादा फीचर्स होने के साथ साथ डिमांड उसके बरक्स बिल्कुल ही माकूल डिमांड है। अगर आपने इसकी डिमांड जानना चाहते हैं तो आपने वीडियो में एंड तक स्टे करना है। एंड पे आपको उसकी डिमांड बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला घर आपको अंदर से भी पसंद आएगा और आप लोगों के बजट में भी फिट इन होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से टाइमली नोटिफाई हो सके। तो अब इस दी अरोमा का वर्चुअल टूर करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन द वर्चुअल टूर। तो जी व्यूवर्स, अपना वर्चुअल टूर शुरू करते हैं। आपको बताता चलूँ 25-45 इस घर की डायमेंशन है। आपको 25 फीट का एक खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलता है, जिसको बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्रूव्स के साथ टाइल किया गया है, और 45 इसकी डेप्थ है। जैसे ही आप स्टेप इन करते हैं इसके गैराज में तो आपको यहाँ पे एक गाड़ी की स्पेस देखने को मिलती है। आप अपनी सेडान, क्रॉसओवर या एसयूवी बड़े आराम से इधर पार्क कर सकते हैं। और घर का नाम है दी अरोमा, और खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ इसको कंप्लीट किया गया है। सीसीटीवी कैम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप इस साइड से घर के फ्रंट एलिवेशन को देखें तो ग्लास और एल्यूमिनियम का रिच काम आपको देखने को मिलता है। लेके चलूँगा आपको इस घर के अंदर, और एक घर आपको अंदर से दिखाऊँगा। 2 स्टेप्स अप इसकी एंट्रेंस को डिज़ाइन किया गया। और इसी के साथ साथ अगर बात करें डोर की तो येलो पाइन का सॉलिड डोर यूज़ किया गया है। अंदर अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। और जैसे ही आप स्टेप इन करते हैं इसके लॉबी में, खूबसूरत लॉबी आपको यहाँ से वेलकम करती है। इस साइड पे अगर आप देखें तो इसका लिविंग और इसका जो ड्राइंग है उसको कंबाइन करके बनाया गया है। पहले बात कर लेते हैं मीडिया वॉल पे। एक खूबसूरत मीडिया वॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। खूबसूरत शीट वर्क्स हैं, मर्करी ग्लास है, फ्लोटेड पैनलिंग है। नीचे आपको एक एक्सटेंसिव कंसोल देखने को मिलता है। और अगर बात करें फीचर वॉल की तो एक ग्रैंड साइज फीचर वॉल आप देख सकते हैं, जिसमें मोल्डिंग्स का काम है, फ्लोटेड पैनल्स हैं, ब्रास स्ट्रिप्स हैं, मर्करी ग्लास है, और इसी के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत वॉल लैंप्स का यूज़ है। सीलिंग्स अगर आप देखेंगे तो इंतहाई खूबसूरत और एलिगेंट सीलिंग्स बनाई और डिज़ाइन की गई हैं। खूबसूरत ग्रूव्स इसमें दिए गए हैं। और अगर आपको दिखाएं इस साइड पे तो यहाँ पे आपको इसका एक बड़ा खूबसूरत सा कॉर्नर विंडो का व्यू भी देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर कर्टन्स ऑलरेडी यूज़ किए गए हैं। लेआउट प्लान के मुताबिक इसके ग्राउंड फ्लोर पे 1 बेड और फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेड्स हैं। एक एक करके सबको देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेकर चलूँगा आपको इसके फर्स्ट बेड में। एंटर होते साथ आपको एक डिज़ाइनर कैटेगरी की फीचर वॉल देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर मोल्डिंग्स का बहुत खूबसूरत काम है। यहाँ पे आप एक डिज़ाइन देख सकते हैं, इसको नोवा पेंट से कवर किया गया है। खूबसूरत शीट वर्क्स हैं, एस्थेटिक बहुत रिच हैं। इस साइड पे आपको एक ड्रेसिंग वॉल देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर खूबसूरत मिरर लगाया गया है। सामने इसकी वार्डरोब्स हैं। इस साइड पे आप कर दिखाएं तो इसकी विंडोज़ के ऊपर खूबसूरत कर्टन्स का यूज़ है। सीलिंग्स बहुत खूबसूरत तैयार की गई हैं। लेके चलेंगे जी आपको इसके अटैच वॉशरूम में, और वॉशरूम दिखाएंगे। एंटर होते साथ 3D LED मिरर, स्लीक वॉश बेसिन के साथ, कंसील्ड फिटिंग्स में रेन शावर सेट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसील्ड कमोड्स प्लस कंसील्ड टैंक्स और बेहतरीन टाइल वर्क किया गया है इस वॉशरूम में। और आपको यहाँ पे एक बात और ऐड करता चलूँ कि इसके जो डोर्स हैं, इसका जितना वुड वर्क है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी में है। येलो पाइन के आपको फुली सॉलिड डोर्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप खूबसूरत ग्लास का यूज़ भी देख सकते हैं। यहाँ से निकलते हैं और लेकर चलते हैं आपको इसके किचन में, और इसका किचन आपको दिखाते हैं। सेपरेट एंट्रेंस है किचन की। इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे शेफ इंस्पायर्ड एरिया, सिंक, हॉब, एग्जॉस्ट, फिर इनफ स्टोरेज कैपेसिटी। इस साइड पे आपको प्रॉपर पैनेट्री भी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी वगैरह बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर ऊपर देखेंगे तो खूबसूरत हैंगिंग लाइट है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इसकी बैक यार्ड के लिए डोर देखने को मिल जाता है, जिसको आप एज अ वॉशिंग एरिया भी ट्रीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा इसका ग्राउंड फ्लोर आपको पसंद आया होगा। लेकर चलूँगा आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और वो दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पे इसका खूबसूरत सा स्टेयरकेस एरिया, जिसके अंदर ग्रेनाइट मार्बल के स्टेप्स हैं। अगर रेलिंग की बात की जाए तो आयरन और वुडन का बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन बना के रेलिंग डिज़ाइन की गई है। लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। आपको जाने से पहले ये चीज़ देखते जाएं, फीचर वॉल है, ब्रास स्ट्रिप्स और मोल्डिंग से बहुत ही खूबसूरती से इसको डेकोर किया गया है।
امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. تو جی ویورز میں موجود ہوں اس ٹائم اس کے فرسٹ فلور پہ. سامنے اس کا لیونگ روم اور لیونگ روم کی فیچر وال. یہاں پہ فلوٹڈ پینلز, سینٹر میں خوبصورت نووا پینٹس, اگین فلوٹڈ پینلز. ڈی بی کو بھی پراپر باکس میں کور کیا گیا ہے. سیلنگز بہت خوبصورت ہیں. 2 بیڈز اوپر ہیں, ایک ایک کر کے آپ کو دونوں دکھاتے ہیں. یہ ہے اس کا فرسٹ بیڈ روم. ایک خوبصورت ڈیسنٹ اور ایلیگنٹ فیچر وال بنائی اور تیار کی گئی ہے. آپ کو خوبصورت وال لیمپس دیکھنے کو ملتے ہیں. مولڈنگز کا یوز ہے. سیلنگز میں خوبصورت گرووز ہیں. اس سائڈ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ کارنر ونڈو کا ایک بڑا خوبصورت ویو آپ دیکھ سکتے ہیں. فلوٹڈ پینلز سے اس کی وال بنائی اور تیار کی گئی ہے. اور اگر وارڈروبس دیکھیں گے تو واش روم کے باہر سیپریٹلی واکنگ تھرو ایریا میں پلیس کی گئی ہیں. یہ ہے جی اس کا اٹیچ واش روم. انٹر ہوتے ساتھ خوبصورت 3D LED مرر, سلیک واش بیسن, ملٹی فنکشنل شاور سیٹ کا یوز ہے. یہاں پہ کموڈ بہت اچھی کوالٹی کے یوز کیے گئے ہیں. اس گھر میں جتنا بھی کام ہے سارا ہی کوالٹی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر کی ہم آپ کو آفٹر سیل سروسز بھی لے کر دیں گے. چلتے ہیں اس کے دوسرے بیڈ کو دیکھتے ہیں. یہ ہے جی اس کا سیکنڈ بیڈ. بیڈ وال دیکھیں, خوبصورت نووا پینٹس. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوشش ورک, بہت خوبصورت اسٹرپس ہیں بیچ میں. اسی کے ساتھ سیلنگس میں دیکھیں گے تو خوبصورت آپ کو یہاں پہ سیلنگس دیکھنے کو ملتی ہیں. ونڈو دی گئی ہے. اس سائڈ پہ دیکھیں گے تو وارڈروبس ہیں. لے کے چلیں گے جی آپ کو اٹیچ واش روم میں. انٹر ہوتے ساتھ اگین 3D LED مرر اور خوبصورت واش بیسن, فیصل کی فٹنگس, کموڈ, سیپریٹ شاور سپیس میں آپ کو کنسیلڈ فٹنگس دیکھنے کو مل جاتی ہیں. خوبصورت شاور سیٹ لگایا گیا ہے. یہاں سے نکل کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فرسٹ فلور کا ایک سمارٹ کچن. امید کریں گے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا. تو یہ ہے جی کچن اس کے فرسٹ فلور کا. آپ کو پراپر یہ سیپریٹ دیکھنے کو ملتا ہے, مطلب کہ یہاں سے آپ کے پورے لاؤنج میں ہیٹ نہیں جا سکتی اگر آپ کوکنگ کر رہے ہو. یہاں پہ آپ کو ایل شیپ کاؤنٹر دیکھنے کو ملتا ہے. ماربل, گرینائٹ ماربل کا یوز ہے اس پہ. ہوب, ایگزاسٹ, اپلائنسز پوری ہیں. جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے اس پہ آپ دیکھیں بہت منیمل یہ چیزیں ہیں جو انہوں نے شیٹس یوز کی گئی ہیں. یہ ایسی چیز ہے جو فار ایور ہے اور ایک خوبصورت لک آپ کو دیتی ہے. تو اب آپ کو لے کر چلیں گے اس کی بالکنی پہ اور اس کی بالکنی بھی آج آپ کو دکھائیں گے. امید کروں گا آپ کو پسند آئے گی. یہاں میں موجود ہوں اس کی بالکنی پہ. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت لوورس ہیں. خوبصورت آپ کو یہاں پہ وال دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہیں پہ کریں گے اپنی ویڈیو کو اینڈ. بیریا ٹاؤن کی خوبصورت لوکیشن پہ گھر لوکیٹڈ ہے. ڈیمانڈ بہت ریزنیبل ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں, بلڈ کوالٹی A+ ہے. انٹیریئر ڈیزائننگ خوبصورت ہے. ایستھیٹکس بہت رچ ہیں اس گھر کے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ ہے صرف اور صرف 2 کروڑ اور 70 لاکھ روپیہ, جس میں آپ کو لٹل بٹ نیگوسیشن ہم کروا کے دیں گے. آنر کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹ میٹنگ کروائیں گے. آپ 1 to 1 بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے اپنا ریٹ لاک کریں اور ٹرانسپیرنٹلی اپنی ڈیل کو کلوز کریں. وہ ٹائم چلے گئے جب آپ کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مالک کون ہے, بیچنے والا کون ہے اور بیچ میں بندے کتنے ہیں. ہماری کامیابی کا راز رہائش ہولڈنگ کا صرف یہ ہے کہ ہم نے آفر کیا ہمیشہ ٹرانسپیرنسی. ہم ٹرانسپیرنسی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. آپ کوئی بھی چیز لیں آپ آنر کے ساتھ بیٹھ کے لیں. اسی کے ساتھ ساتھ گھر اچھا لگا تو لائک کریں ویڈیو کو, ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے 5 مرلہ کا گھر بحریہ میں پرچیز کرنا ہے کم بجٹ میں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.